सो हाय स्टूडेंट वेलकम बैक टू एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सो पिलामाने आज भिडियो में तुमको एमती गोटे क्वेश्चन सेट विषय आलोचना करी जहाँकि तुम परीक्षा 90% आसबार चान्स अच्छी। तो पिलामाने भिडियोटी शेष पर्यंत देखो। आशा करुँच तुम जो आगामी 3टी परीक्षा आउ अच्छी से भल एवं बीती 3टी परीक्षा जमी भल कर विषय मत कमेंट मध्यम जन भगवान प्रार्थना करुँच तुमको आउ 3टी जो एग्जाम रहा भल हो। तो से 3टी एग्जाम मध्य प्रथम है जीएससी जहाँकि साइंस विषय तुमको। तो पिलाने प्रथम आरंभ करिया जीएससी रो सेट ए पिलामानकर ऑब्जेक्टिव पार्ट रे पिलाने प्रथम नंबर क्वेश्चन कौन देछि। प्रथम नंबर क्वेश्चन तुमको देछि पिले गोटिए रासायनिक समीकरण रे प्रतिकारक एवं उत्पादर भौतिक अवस्था सूचाइबा पई व्यवहृत हेउतबा संकेत गुड़िक मध्यरु निम्नोक्त रासायनिक समीकरण पई केतोटी व्यवहार करा जाय परिबो। तो पिलाने कौन देछि Na2CO3 + HCl NaCl + CO2 + H2। तो पिलाने यार उत्तर कौन हबो। यार उत्तर ऑप्शन सी जहाँकि 03 ऑप्शन सी जहाँकि 3 पिलाने तार पिलाने 2 नंबर देछि कौन 2 नंबर देछि निम्नलिखित मानक मध्यरु केउंटी एक आल्काली अटे। एई चारटी ऑप्शन मध्यरु केउंटी आल्काली अटे। तो पिलाने यार उत्तर सठिक उत्तर ऑप्शन ए जहाँकि NaOH रो AQ। तार पिलाने परवर्ती क्वेश्चन देछि परवर्ती क्वेश्चन निम्नोक्त लवण मानक मध्यरु केउंटी स्फटिकर जल अणु संख्या सर्वाधिक। केउ स्फटिकर जल अणु संख्या सर्वाधिक अधिक। तो पिलाने यार उत्तर कौन हे यार उत्तर हम पिलाने धइबा सड़ा जहाँकि ऑप्शन बी रे अछि। 4 नंबर क्वेश्चन देछि निम्नोक्त प्रदत्त एलॉय मानक मध्यरु केउंटी सीसार एक एलॉय अटे। केउंटी सीसार एक एलॉय अटे। तो पिलाने यार उत्तर हम ऑप्शन बी जहाँकि सोल्डर। तापर पिलाने परवर्ती क्वेश्चन देखि अल्काइन श्रेणी तृतीय यौगिकर कार्बन मध्य केतोटी सहसंयोजी बंध रही। तो पिलाने अल्काइन श्रेणी यौगिक कार्बन कार्बन मध्य केतोटी सहसंयोज बंध रही। तो पिलाने यार उत्तर हम ऑप्शन सी जहाँकि 5। परवर्ती क्वेश्चन देछि केउ सक्रिय ग्रुप रे कार्बन परमाणु नथाय। केउ सक्रिय ग्रुप रे कार्बन परमाणु नथाय। तो पिलाने ऑप्शन देछि अल्कोहल आल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पिलाने यार उत्तर कोन हमरे यार उत्तर ऑप्शन डी जहाँकि कार्बोक्सिलिक एसिड। परवर्ती क्वेश्चन देछि आधुनिक पर्याय सारणी तृतीय पर्याय रे थिबा उपधातुर नाम कोन। आधुनिक पर्याय सारणी रो तृतीय पर्याय रे थिबा उपधातुर नाम कोन। ऑप्शन पिलाने जे एल्युमिनियम बी रे फास्फोरस सी रे आर्सेनिक डी रे सिलिकॉन। तो पिलाने यार उत्तर कोन हो यार उत्तर हो ऑप्शन सी जहाँकि आर्सेनिक। परवर्ती क्वेश्चन देछि निम्नोक्त केउ मौलिकटी अम्लजान सह रासायनिक प्रतिक्रिया करे। निम्नोक्त केउ मौलिकटी अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करे और यार उच्च गहनांक विशिष्ट जैविक पदार्थ सृष्टि करे ताहाकु जलक्षय द्रवण अटे। तो पिलाने यार उत्तर कोन हो यार उत्तर हो ऑप्शन सी जहाँकि सीए। तार पिलाने 9 नंबर क्वेश्चन देछि मेंडेलिव को पर्याय श्रेणी ग्रुप रे आईवी रे थिबा मौलिक गुड़िकर आधुनिक पर्याय श्रेणी रे केउ ग्रुप रहिसंती। तो यार उत्तर हो कोन यार उत्तर हो ऑप्शन ए जहाँकि 4। 10 नंबर क्वेश्चन जनकु बेंजीन अणु रे केतोटी सहसंयोजी बंध थाए। बेंजीन अणु रे केतोटी सहसंयोजी बंध थाए। तो लेने यार उत्तर कोन हो यार उत्तर ऑप्शन बी जहाँकि 15। तारे परवर्ती क्वेश्चन देछि बिलाने गोटिए कार्बन परमाणु सह गोटिए अल्कोहलिक ग्रुप रो द्विबंध करिथिबा गोटिए ऑक्सीजन परमाणु लागिथिबा सक्रिय ग्रुप टी कोन। सक्रिय ग्रुप बिलाने ऑप्शन डी जहाँकि एल्डिहाइड। तारे परवर्ती क्वेश्चन दिया जाइतो धातु मानक आपेक्षिक प्रतिक्रियाशील अधिकरु कम अनुक्रमण सजा रखिले केउंटी ठीक हो। तो पिलाने यार उत्तर कोन हो यार उत्तर पिलाने ऑप्शन सी जहाँकि के Na Ca एवं Pb। पिलाने क्वेश्चन टिके हल्का झापसा देखा जाउची। तार पिलाने 13 नंबर Zn + CuSO4 समी ये पिलाने तापर हैला ZnSO4 + Cu रासायनिक समीकरण केउ प्रकार प्रतिक्रिया अटे। तो ये केउ प्रकार प्रतिक्रिया पिलाने या एक विस्थापन प्रतिक्रिया। जदि पिलाने क्वेश्चन आंसर भूल होतो तो मते कमेंट माध्यम रे जणाइबे। तापर पिलाने परवर्ती क्वेश्चन देछि आलोकर केउ परी घटना जोगु निर्मल आकाश रे रंगीन नील देखा जाय। तो यार उत्तर कोन हो यार उत्तर ऑप्शन डी जहाँकि विच्छुरण। परवर्ती क्वेश्चन देछि मानकु आभासी और क्षुद्र प्रतिबिंब निस्थल केउ दुईटी गठित हुए। तो यार उत्तर कोन यार उत्तर हबो ऑप्शन बी जहाँकि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तापर परवर्ती क्वेश्चन देछि 40 रोगर पीड़ित व्यक्ति केउ लेंस युक्त चश्मा व्यवहार करिया उचित। 40 रोगर पीड़ित व्यक्ति केउ लेंस युक्त चश्मा व्यवहार करिया उचित। तो यार उत्तर ऑप्शन ए जहाँकि उत्तल। तापर परवर्ती क्वेश्चन चक्षु लेंस रो फोकस दूरता कमी गले की प्रकार दृष्टि दशा होइते।
ଚକ୍ଷୁ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କମିଗଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ହୋଇଥାଏ? ତାହେଲେ यार उत्तर କ'ଣ ହେବ? यार उत्तर ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି ସମୀପ ଦୃଷ୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କନିକା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ଏହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପଟଳ ପଛରେ ଥିବା କଳା ମାଂସାଳ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ ଏକ ଧାତବ ତାରର ପ୍ରସ୍ଥଚ୍ଛେଦ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 4 × 10⁻⁸ ବର୍ଗମିଟର ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପିଲାମାନେ 10 × 10⁻⁵ ଓମ୍ ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ଧାତବ ତାରର ପ୍ରତିରୋଧର 25 ଓମ୍ ହେଲେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି 10 ମିଟର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୋଟିଏ ମାଇକ୍ରୋ ଏମ୍ପିୟର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଗଠନ କରିପାରେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି, ଯାହାକି 10⁶। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି VA କେଉଁଟିର ଏକକ ଅଟେ? VA କେଉଁଟିର ଏକକ ଅଟେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତିରୋଧ, ଅପସନ୍ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି, ଅପସନ୍ ସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ 220 ଭୋଲ୍ଟ ଲାଇନ୍ରେ 2 କିଲୋୱାଟ୍ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲେ ଏଥିରେ କେତୋଟି ରେଟିଂର ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଲା 10 ଏମ୍ପିୟର। ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ XW 220 ଭୋଲ୍ଟ ଲେଖାଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବର ପ୍ରତିରୋଧ 484 ଓମ୍ ହୋଇଗଲା, X ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ତ X ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ? X ର ମୂଲ୍ୟ ଅପସନ୍ ରେ ଦେଇଛି 25, B ରେ 40, C ରେ 60 ଏବଂ D ରେ 100। ତାହେଲେ 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୋଟରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୋଟରକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବିଖଣ୍ଡିତ ବଳୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥିର ବଳୟ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାନ୍ତର ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଲ୍ବକୁ 220 ଭୋଲ୍ଟ ଏବଂ 200 ୱାଟ୍ ବୋଲି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା 110 ଭୋଲ୍ଟରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିବା ପାୱାର କେତେ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି 100 ୱାଟ୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 26 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛ ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବିନି ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର କି ଲାଇକ୍ କର କି ମେମ୍ବରସିପ୍ ନିଅ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ମେମ୍ବରସିପ୍ କଥା ମୁଁ କହିବିନି କିଛି। ତାପରେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି? ଶରୀରର ଆୟନ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଉପାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଡି, ଯାହାକି ଧାତୁ ସାର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯେ ଗ୍ରାସ ନଈର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଗ୍ରାସ ନଈର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ପ୍ରସାରଣକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ସି, ଯାହାକି ପୁରସରଣ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନର ସଂସ୍ଥା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନର ସଂସ୍ଥା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାଏ? ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାହ୍ୟ ଝିଲ୍ଲିରେ, ଅପସନ୍ ବି ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ ସି ରେ ଅନ୍ତଃଝିଲ୍ଲିରେ ଏବଂ ଡି ରେ ମାଟ୍ରିକ୍ସରେ। ୟାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ପିଲାମାନେ। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ବିଶ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାଣୀ? ଅପସନ୍ ରେ ପିଲାମାନେ ହାଇଡ୍ରା, ବି ରେ ଜିଆ, ସି ରେ ବେଙ୍ଗଫୁଲା ଏବଂ ଡି ରେ କୁମ୍ଭୀର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉତ୍ସେଦନ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ? ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଉତ୍ସେଦନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତାପମାତ୍ରା, ବି ରେ ଆଲୋକ, ସି ରେ ପବନର ବେଗ, ଡି ରେ ପତ୍ରରେ ଥିବା ପତ୍ର। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏହା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ତାପମାତ୍ରା। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ? ମନୁଷ୍ୟର କେଉଁ ପ୍ରକାର କୋଷରେ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ? ତ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷ, ବି ରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରୋଫିଲ୍, ସି ରେ ଇସୋନୋଫିଲ୍, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ମୋନୋସାଇଟ୍। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କୋଷ। ତାପରେ 32 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଟି ପରିପୂରକ ଜାଇଲେମର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଟି ପରିପୂରକ ଜାଇଲେମର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ରେଜିନ୍, ଅପସନ୍ ବି ରେ କ୍ୱିନାଇନ୍, ଅପସନ୍ ସି ରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରେ ନିକୋଟିନ୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ, ଯାହାକି ରେଜିନ୍। ତାହେଲେ 33 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି ଜିଆ ଓ ଜୋକ ପରି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ରେଚନ ଅଙ୍ଗର ନାମ କ'ଣ? ତ ଅପସନ୍ ଏ ରେ ପିଲାମାନେ ମାଲପିଆନ୍ ଝିଲ୍ଲି, ଝିଆ ନଳିକା ଏବଂ ଅପସନ୍ ବି ରେ ନେଫ୍ରିଡିଆ, ସି ରେ ଶିଖାକୋଷ, ଡି ରେ ଶଙ୍ଖଚିକି ଧାନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଶରୀରର ଶ୍ୱାସକେନ୍ଦ୍ର, ହୃଦକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପାକନଳୀର ଚଳନ
किए नियंत्रण करते ए सब कार्य किए नियंत्रण करते तो पे ऑप्शन ए अनुमस्तिष्क बी रे पश्चग्र मस्तिष्क सी रे सुषुम्ना कांड और डी रे सुषुम्ना शीर्षक तो पे यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी जहाँकि सुषुम्ना कांड अटे तो परवर्ती क्वेश्चन पे निम्नलिखित केउं हर्मोनटी एडिनो हाइफरसिस रु क्षरित होई न थाए केउं हर्मोनटी एडिनो हाइफरसिस रु क्षरित होई न थाए तो ऑप्शन दे जे प्रोलैक्टिन ऑप्शन बी रे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑप्शन डी रे ऑक्सीटोसिन और ऑप्शन डी रे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ऑप्शन सी हम जहाँकि ऑक्सीटोसिन परवर्ती क्वेश्चन जी पारांतरण प्रक्रियाटी अर्ध विभाजन केउं उपस्थापन होता है तो ऑप्शन ए लप्टिन ऑप्शन बी रे जाइगोटिन ऑप्शन सी रे पाकटिन ऑप्शन डी रे डिप्लोटिन तो पे ऑप्शन बी जहाँकि जाइगोटिन तर परवर्ती क्वेश्चन उद्भिदर समान प्रक्रिया उद्भिदर सम्मायन प्रक्रिया पराग नळीटी साधारणतः केउं बाट दे भ्रूणाशय मध्य प्रवेश करते केउं बाट दे मैंने ऑप्शन दे बीजरंध्र ऑप्शन बी रे आच्छाद ऑप्शन सी रे डिंबकाय ऑप्शन डी रे चलाक तापर ऑप्शन सी हम जहाँकि डिंबकाय तापर 38 नंबर क्वेश्चन दे पे लेडिक कोषरु केउं हार्मोन क्षरित हुए तो ऑप्शन ए पे इस्ट्रोजेन ऑप्शन बी रे प्रोजेस्टेरोन ऑप्शन सी रे टेस्टोस्टेरोन एवं ऑप्शन डी रे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी जहाँकि टेस्टोस्टेरोन तो 39 क्वेश्चन एड्स भाइरस निम्नलिखित केउं प्रकार भाइरस ग्रुप अंतर्भुक्त एड्स भाइरस निम्नलिखित केउं प्रकार भाइरस ग्रुप अंतर्भुक्त तो पे ऑप्शन दे रियो भाइरस ऑप्शन बी रे रेट्रो भाइरस ऑप्शन सी रे राइनो भाइरस ऑप्शन डी रे रिबो भाइरस तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन सी जहाँकि राइनो भाइरस तो 40 नंबर क्वेश्चन देछि मेंडेलଙ୍କ एक संकरण परीक्षण रे प्रकाशित हेउनथिबा जीनोटाइपिक अनुपात केते तो यार उत्तर हम ऑप्शन बी जहाँकि 3:1 ताने परवर्ती क्वेश्चन जिलाने डिंबाशयरु निर्गत हेबा परे प्रत्येक परिपक्व डिंबाणीर कोन थाए प्रत्येक परिपक्व डिंबाणीर कोन थाए तो ऑप्शन जिलाने गोटे एक्स गुणसूत्र गोटे वाई गुणसूत्र दुईटी एक्स गुणसूत्र एवं एक्स वाई गुणसूत्र तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन ए जहाँकि गोटे एक्स गुणसूत्र रही है परवर्ती क्वेश्चन देछि उपार्जित लक्षणर उत्तराधिकरण तत्व किए उपस्थापन करथिले तो ऑप्शन ए पे जेबी एल हाल्डेन ऑप्शन बी रे गेग्रर जोहन मेंडल ऑप्शन बी रे चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ऑप्शन डी रे जहाँ व्यक्ति लमार्क तो यार ऑप्शन डी जहाँ सठिक उत्तर जहाँ व्यक्तेस लमार्क परवर्ती क्वेश्चन देछि मानवर विवर्तन संबंधी ग्रहणीय तत्व कर्म अनुଯାୟୀ आरंभरू एपर्यंत लेख तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन ए जहाँकि रामापिथेकस ऑस्ट्रालोपिथेकस हेमो हाबिलस एवं तापरे हेमोमाइकेट्स एवं ऑप्शन तापरे रहला होमो सापिएंस तापरे परवर्ती क्वेश्चन देछि भारतर सबुठारु अधिक परिमाण रे व्यवहृत हेउतवा नवीकरण अयोग्य शक्तिर उत्स कोन तो ऑप्शन देछि कोयला बी रे प्राकृतिक गैस सी रे पेट्रोलियम एवं डी रे तैल तो यार सठिक उत्तर पे ऑप्शन ए जहाँकि कोयला तो परवर्ती क्वेश्चन तनक नहीं आसबि निम्नलिखित केउंटी को उत्पादक नुहे निम्नलिखित केउंटी को उत्पादक नुहे तो पे ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा ऑप्शन बी रे आगरिकस ऑप्शन सी रे भलबक्स ऑप्शन डी रे न्यूस्टिक तो यार सठिक उत्तर ऑप्शन ए जहाँकि स्पाइरोगाइरा तो परवर्ती क्वेश्चन देछि तुमनकु एमोनिया को नाइट्राइट और परे नाइट्रेट रे परिणत करिया प्रक्रिया को कोन कजे पिले ऑप्शन देछि पिले मोनोफिकेशन ऑप्शन डी रे बी रे डार्विन डानाइट्रिफिकेशन ऑप्शन सी रे एसिमिलेशन ऑप्शन डी रे नाइट्रिफिकेशन तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी जहाँकि डिनाइट्रिफिकेशन परवर्ती क्वेश्चन जहाँकि देछि तनकु कमंडलु गछ केउ जातिर कमंडलु गछटी जो पिला माने सेटा केउ जातिर पिला माने ऑप्शन ए पे विलुप्त जाति ऑप्शन बी रे लुप्तप्राय जाति ऑप्शन सी रे असुरक्षित जाति एवं ऑप्शन डी रे दुर्लभ जाति तो यार सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी जहाँकि लुप्तप्राय जाति कहीं सब लुप्त होगा गलानी कमंडलु गछ परवर्ती क्वेश्चन तो देछि इंदिरा गांधी केनाल योजना केउ राज्य रे कार्यकारी हेछि इंदिरा गांधी केनाल योजना केउ राज्य रे कार्यकारी हेछि पिलाने ऑप्शन ए रे देछि पिलाने ओडिशा बी रे कर्नाटक सी रे गुजरात एवं डी रे राजस्थान तो पिलाने यार सठिक उत्तर ऑप्शन डी जहाँकि राजस्थान थारे परवर्ती क्वेश्चन देछि भारतर उत्पादित हेउतबा पृथ्वीर सर्वप्रथम डीएनडाए अधिकारी कोविड टीका कोन तो पिलाने यार उत्तर हम ऑप्शन बी जहाँकि कोवैक्सीन परवर्ती क्वेश्चन केउंटी कोविड-19 निर्णय सर्वोत्तम उपाय ऑप्शन ए पे एंटीजन टेस्ट ऑप्शन बी रे आरटीपीसीआर ऑप्शन सी रे एलाइजा एवं ऑप्शन डी रे स्कैनिंग तो पे यार सठिक उत्तर हम जहाँकि आरटीपीसीआर तो पे ये तुमनकर जीएससी जनरल साइंस रो
ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ସେଟ୍, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍‌ରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ। ଏବଂ ମନେକରି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ଜାଣିଛି ତୁମେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ ତ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିବ। କାହିଁକି? ଆମର ପ୍ରଥମ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍‌ରେ ସେଟ୍ କରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ବା ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନ ପିଲାମାନେ, ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ତୁମେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ନିଅ, ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଯାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ର ମେମ୍ବରସିପ୍ ନେଇ ପିଲାମାନେ। ମେମ୍ବରସିପ୍ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ରହିଲା 59ରେ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ 119ରେ ତୁମେ ମେମ୍ବର୍ସ ଓନ୍ଲି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚେନ୍ ମୁଁ ସେଠାରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି।